सैयदा ज़ैनब पाक आती है अपने भाई के पास और भाई के पास आके कहती है, भैया एक एक करके सब जा रहे हैं मैदान में, मेरी कमाई भी मैं जिंदगी भर की कमाई अपने साथ लाई हूँ। औनो मोहम्मद की शक्ल में मेरे बेटे अली के नवासे हैं और जाफर तैयार के पोते हैं। जाफर तैयार बड़े बहादुर आदमी थे। जंगे मौता के मौके पर आपकी शहादत हुई थी। हुजूर के बड़े अजीज और बड़े चहीतों में ये थे, भाइयों में थे, मौला अली के सगे भाई थे। तो हजरत सैयदा ज़ैनब कहती है, भैया मेरे दोनों बेटे हैं, अगर क़यामत में अम्मी जान ने पूछा मेरा लाल तो कुर्बान हो रहा था, तूने अपने बच्चों को छुपा के रखा था, तो मैं क्या जवाब दूंगी। इसलिए मेरे भैया मेरे बेटों को जाने की इजाज़त दो। मैं थोड़ा सा सैयदा ज़ैनब की ज़िंदगी का एक हल्का सा तारुफ पेश करना चाहता हूँ। ये ज़ैनब कौन है? सैयदा ज़ैनब किसे कहते हैं? नंबर एक, इमाम हसन की पैदाइश पर रसूलुल्लाह ने कान में अजान पढ़ी, इमाम हुसैन की पैदाइश पर रसूलुल्लाह ने कान में अजान पढ़ी, सैयदा ज़ैनब की पैदाइश पर भी रसूलुल्लाह ने कान में अजान पढ़ी। इमाम हसन का नाम भी हुजूर ने रखा, इमाम हुसैन का नाम भी हुजूर ने रखा, सैयदा ज़ैनब का नाम भी हुजूर ने रखा। ज़ैनब अरबी में ज़ैनब, इसको अगर इजाफत अरबी के साथ लेते हैं तो ज़ैनब का मतलब होता है बाप की जीनत, और अगर फारसी इजाफत के साथ लेते हैं तो इसका मतलब बनता है, ज़ैनब का मतलब बनता है कि बाप के किरदार की आईनादार, बाप का अक्से जमील। और अगर लिसानुल अरब लुगत के एतबार से आप लेते हैं, अज़्ज़ैनु खिलाफुश्शैन, लिसानुल अरब में ज़ैन का माना है खिलाफुश्शैन, मतलब होता है हर ऐब से बरी। अब अगर इन सारे माना को लिया जाए, ज़ैनब आबरू है अली की, ज़ैनब तस्वीर है अली की, ज़ैनब अली के किरदार की आईनादार है, ज़ैनब हैदर कर्रार की किरदार की आईनादार है। दोनों भाइयों से, इमाम हसन से 2 साल छोटी थी, इमाम हसन से 2 साल छोटी थी, इमाम हुसैन से 1 साल छोटी थी। इमाम हसन की विलादत हुई 3 को, इमाम हुसैन की विलादत हुई 4 हिजरी को, और सैयदा ज़ैनब की विलादत हुई जुमादिल आखिर की 5 तारीख को 5 हिजरी में। जो 2 साल की छोटी थी, लेकिन माँ को इतना एतमाद था ज़ैनब पर कि सैयदा ज़ैनब कुबरा जब सैयदा फातिमा दुनिया से जाने लगी तो कहती है, मेरी बेटी अगरचे तू मेरे बच्चों से, मेरे बेटों से छोटी है उम्र में, मगर तेरे अंदर खुदा ने वो गुण रखा है कि बेक वक्त तू माँ का भी प्यार दे सकती है और बाप का भी प्यार दे सकती है। हर जाने वाली माँ किसी न किसी को सौंप करके जाती है अपनी औलाद को। ज़ैनब ने हसन और हुसैन को तुझे सौंप करके जा रही हो, वक्त आए तो तू माँ का किरदार अदा करना। अल्लाह अकबर। मौलाना ने अभी सैयदा ज़ैनब की बारगाह में खिराज पेश किया। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब वो है जिसने सिर्फ 5 साल की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज किया है, पूरा कुरान हिफ्ज किया है। कूफा की सरजमीन पर सबसे पहले औरतों में तफसीर कुरान जिसने दिया उसे सैयदा ज़ैनब कहते हैं। अल्लाह अकबर। एक रिवायत और बयान कर दूं, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बयान कर दूं, सिर्फ बयान कर दूं, मेरी बहनें जरा गौर से सुन ले। अल्लाह अकबर। मुझे खबर मिली है कि औरतें हमारी महफिल में, इमाम हुसैन की महफिल में आती है और आने के बाद फिर जलसे से फारिग होकर वो मेलों में भी जाती है। याद रखना, जलसों को बदनाम न करो। अगर औरतें जलसों में आकर, इमाम की महफिल में आकर मेलों में जाती है तो मैं ऐसी खवातीन को कहूंगा, अगर ये सिलसिला न रुका तो आइंदा अल्लाह न करे कि हम औरतों को रोक देंगे कि हमारी महफिल में ना आओ। इसलिए कि इमाम आली मकाम की शब में औरतें जलसे के नाम पे, जिक्र हुसैन के नाम पे निकलकर अगर मेलों में जा रही है तो ये बहुत दुख की बात है, तकलीफ की बात है। मैंने कल भी कहा, जिस मजहब में औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं थी नमाज पढ़ने के लिए, वो मजहब औरत को मेलों में जाने की इजाजत कैसे दे सकता है। इसलिए तकवा परहेजगारी को लासिल पकड़ो। जिक्र इमाम की महफिल में आ रही हो, पर्दे के साथ आओ, पर्दे के साथ वापस जाओ, शराफत के साथ आओ, शराफत के साथ वापस जाओ। औरत का सबसे बड़ा जेवर उसकी हया है। ईमान के बाद औरत के लिए सबसे बड़ी चीज उसकी हया और गैरत है। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब उस खातून का नाम है हम जिसे सानिया ज़हरा कहते हैं और कह सकते हैं इसलिए कि हुस्न में तस्वीर फातिमा थी तो किरदार में भी तस्वीर फातिमा थी। सैयदा फातिमा कभी, सैयदा ज़ैनब
مزار پہ نہیں گئی، سیدہ زینب دن کے وقت کبھی نانا کے مزار پر نہیں گئی، جب بھی گئی تو رات کے وقت گئی، اور جب رات کو گئی تو جانے کا طریقہ کیا تھا ذرا سن لے۔ جو میں پڑھ رہا ہوں حوالہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے، مصر سے چھپی ہوئی کتاب ہے، اس کا نام ہے سیدات بیت النبوہ، یہ کتاب ہے، اس کتاب سے یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر! جب سیدہ زینب پاک نانا کے مزار پہ جاتی، دن کو نہیں جاتی، رات کو جاتی ہے، کس شان سے کہتی آگے ابا آپ چلیں گے، مولا علی آگے چلیں گے، دائیں حسن چلیں گے، بائیں حسین چلیں گے، اور رات کے وقت سیدہ کی ثانیہ زہرا نانا کے مزار پہ جائے گی، اور اس میں بھی طریقہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی مزار رسول پہ پہنچتی تھی تو امام علی مولائے کائنات کہتے تھے سب چراغ بجھا دیے جائیں۔ جیسے ہی زینب نے قدم رکھا مسجد حرام کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، تو مولا علی کہتے تھے سارے چراغ بجھا دیے جائیں۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے چراغ کیوں بجھیں گے، آپ تو آئے ہیں؟ کہا آیا ہوں مگر بیٹی کے ساتھ آیا ہوں، چراغ اس لیے بجھائے جا رہے ہیں کہ میری بیٹی زینب کے پردے پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑنے پائے۔ جو نانا کے مزار پر اس انداز سے آتی ہو، جب وہ کوفہ کے بازار میں اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ تو ان کا دل جانتا۔ لیکن سیدہ زینب نے کہا بھائی، میرے بھائی، میرے بیٹوں کو جانے کی اجازت دی۔ امام نے کہا بہن، تیرے بیٹے تو جعفر طیار کی نشانی ہے، کیسے جانے دوں؟ بہن نے کہا مگر وہ جائیں گے، آپ اجازت دے تاکہ میں سرخرو ہونا چاہتی ہوں۔ ایسے میں امام نے اجازت دے دی۔ وہ ننھے نوجوان جنہوں نے ابھی جوانی کی، جن کی کلی مسکرانے کے قریب تھی، کچھ لوگوں نے تو 10-12 سال کی عمر لکھی، کچھ لوگوں نے 16-17 سال کی عمر لکھی۔ بہرحال سیدہ زینب، ہر جانے والا بچہ جب جاتا ہے تو ماں دعا کرتی ہے اللہ میرا بچہ جا رہا ہے سلامتی سے واپس آئے، لیکن زینب نے جب اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے کہا تھا بیٹو جا تو رہے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، واپس پلٹ کے مت آنا، واپس پلٹ کے مت آنا، ہمارے خاندان کی ریت ہے، جانے والا پلٹ کے نہیں آتا، جاؤ اور اپنے ماموں پہ شہید ہو جاؤ دین کی خاطر۔ یہ ماں تھی۔ بہت خوبصورت بات علامہ ارشد القادری نے لکھی تھی، جب دونوں شہزادے گئے اور جا کر کے شہید ہو گئے تو خیمے کے روشن دان سے دیکھ رہی تھی بچے لڑ کیسے رہے ہیں اور خوش ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی دونوں شہزادے شہید ہو گئے اور شیور نے کہا حسین لے جاؤ اپنے بھانجوں کو اٹھا کر کے، امام دونوں بھانجوں کو اٹھا کر کے جب لائے، علامہ ارشد القادری کا جملہ اللہ علامہ کی مزار پہ رحمت فرمائے، کہا زینب نے جب بھیجا تھا تو وہ علی کی بیٹی تھی، بیٹوں کو جب بھیجا تھا حیدر کرار کی علی کی بیٹی تھی، لیکن جب بچے لوٹ کر آئے ہیں اور بچوں کے جسم کو بغیر دھڑ کے دیکھا ہے تب وہ صرف ماں تھی، صرف ماں، زینب صرف ماں تھی، گر پڑی بچوں پہ اور لپٹ کے رونے لگی اور کہتے تھی اللہ میری زندگی کی کمائی کو قبول کر، میری زندگی کی کمائی کو قبول کر۔ ابھی یہاں دونوں شہزادے شہید ہی ہوئے تھے۔